A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all of know that we are at our homes due to a pandemic called COVID-19. As we know that we are far away from the classes because of this pandemic which is killing us all over the world. And on behalf of this, we are trying out to reach the students through the medium of virtual classes. And now we have opened all the teachers have opened their accounts on YouTube to provide benefits to the students through the virtual classes. For this purpose, today I am Muhammad Shafi Ahmed, going to deliver a lesson, or we can say a lecture, or we can say explanation of a lesson number 6 in English book of 8th class, that is Julius Caesar. This lesson you may have जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बहुत सी लेसन्स को पढ़ा होगा, और बहुत सी लेसन्स हम जो पढ़ते हैं अंग्रेजी किताब में, इंग्लिश में, सबसे पहले we go through the difficult words, or we can say we go through the glossary to find out the words of the difficult words meaning. Here are some words which I would like to say to you people. That is, first of all, it is prolonged. Prolonged means continuing for a long time, and then it is verb. Verb means great energy and enthusiasm. Conspirator means someone who plans something bad, illegal, secretly with other. किसी के पीछे कोई जो भी हम चाल चलने के लिए कोई भी बात करते हैं उसको कॉन्स्पिरेटर कहते हैं. या कॉन्स्पिरेटर वो होता है जो कोई चाल बनाता है किसी को ख़त्म करने की या मारने की. And then it is wage, to fight or organize a war. Percept, a rule or participate from action. Endure, to beat, patiently, ambitious, having a strong desire for success. Then it is ideal, it is noun, an honorable or worthy principle or aim. Honorable, good, deserving respect and administration. These were the some words which we follow in our lesson, that is Julius Caesar. We will go through the verses of this lesson to find out what happened to this. Julius Caesar returns home victorious from a prolonged battle. The Romans cheer him with verve. However, a few members of the Senate, led by Brutus, kill him in broad daylight on the percept that his growing power and ambitions would harm Rome. The supporters of Caesar wage a year-long war on the conspirators, finally leading to their death. Dear students, Julius Caesar returns home. वो घर आता है. Julius Caesar जो है वो घर आता है और वो क्या करता है, विक्ट्री पाके, कामयाबी पाके घर आता है. आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड बैटल, एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो घर आता है. रोमन चीर हिम, वो जो रोमन होते हैं उसको चीर करते हैं, मतलब उसको उसमें वो मीन ग्रेट एनर्जी एंड उसकी वापस आने की खुशियाँ मनाते हैं कि हमारा जो सिपाही है, हमारा जो ये फाइटर है, वो कामयाबी लेके वापस आ रहा है. हाउएवर ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द स्टेट, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उसके स्टेट के, वो उसको एडमियर नहीं करते हैं और उसको लेट ब्रूटस किल हिम ऑन ब्रॉड डे लाइट, उसको मारने की जो है डे लाइट मीन दिन दहाड़े उसकी जो है हत्या करने की साजिश में लगे रहते हैं. ऑन द परसेप्ट दैट हिज ग्रोइंग पावर, इस ख्याल के साथ उसको मारना चाहते हैं. इस डे लाइट में दिन दहाड़े उसको मारना चाहते हैं. क्यों? उनको एक परसेप्शन होती है, एक राय होती है उनकी, दैट हिज ग्रोइंग पावर, जो उसका बढ़ती हुई ताकत है, या उसका मशहूर होना मुल्क में, या उसकी जो एम्बिशन है, वुड हार्म रोम,
وہ روم کو نقصان پہنچانے والا ہے. Rome is a country. You may know it that Rome is a country. The supporters of Caesar waged a year-long war on conspirators. Then after what happened to the year when they killed the Julius Caesar in the daylight, ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دن دہاڑے جب مار دیا جاتا ہے اس خیال میں کہ اس کا جو بڑھتا ہوا پاور ہے وہ ملک کو تکلیف پہنچا سکتا ہے یا ملک کو تباہ کر سکتا ہے، تو جو اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں جولیس سیزر کے، وہ وار ویج کرتے ہیں، وہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جنگ کر دیتے ہیں. کن کے خلاف؟ کانسپریٹرز کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کے خلاف چال بازی کی ہوتی ہے یا ان کو اس کے خلاف کانسپریسی کی ہوتی ہے. فائنلی لیڈنگ ٹو دیئر ڈیتھ. وجہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے. It's a talk of 2000 years. We will go through some verses and find out the meaning of these verses. 2000 years ago, there lived in Rome a great soldier and a leader, Julius Caesar, famous all over Europe and as a conqueror and admired by his people as national hero. Living in Rome at the time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. ہوتا کیا ہے؟ یہ 2000 سال کی بات ہے. 2000 years ago. آپ مان لو کہ آج سے پہلے 2000 سال پہلے کی بات ہے. There lived in Rome a great soldier. روم میں ایک بہت بڑا سولجر ہم سپاہی کو کہتے ہیں، رہتا تھا، جس کا نام تھا جولیس سیزر. فیمس آل اوور دا یورپ، جو یورپ کے تمام حصوں میں مشہور تھا ایز اے کنکرر، ایک فتح پانے والے کے سولجر کے طور پر یہ جو ہے روم میں مشہور تھا. اینڈ ایڈمیئرڈ بائی ہز پیپل ایز اے نیشنل ہیرو. اور جو اس کے لوگ تھے، اس ملک کے جو رہنے والے تھے، وہ اس کو کیا اپنے ملک کا جو ہے ہیرو مانتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں کا بہت بڑا جو سپاہی تھا. لیونگ ان روم ایٹ دا ٹائم واز اے مین نیمڈ بروٹس. وہاں پر اس وقت کی بات ہے، 2000 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر ایک شخص رہتا تھا. دیر اے پرسن whose name was Brutus, a brave man who had high noble morals and was Caesar's dearest. اور یہ جو بروٹس ہے یہ ایک بہادر شخص ہوا کرتا تھا، اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ڈیئرسٹ فرینڈ تھا. کس کا؟ جولیس سیزر کا جو ہے ڈیئرسٹ فرینڈ تھا، یعنی کہ سب سے پیارا دوست تھا جولیس سیزر کا. بٹ واٹ ہیپنڈ ٹو ہم؟ واٹ واز دا perception of this person named Brutus regarding Julius Caesar. اس کے ذہن میں یہ خیال تھا، وہ یہ سوچتا تھا that وہ واچ کر رہا تھا. کس کو واچ کر رہا تھا؟ جولیس سیزر کو واچ کر رہا تھا. کیوں؟ Brutus watched his growing ambition with a great anxiety. اس کے ذہن میں ایک اینگزائٹی چل رہی تھی، ایک غصہ چل رہا تھا، ایک پریشانی چل رہی تھی. اینڈ واز ٹربلڈ. اور اس کو مشکلوں کا بھی ہے، اس کے مطلب اس کو لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے. کس لحاظ سے؟ وتھ ہز سیلف امپورٹینس. جو اس کا خود کا تھا سیلف امپورٹینس، اس کی جو اپنی امپورٹینس ہے اس کے بارے میں اس کو تھوڑا سا اس پہ شبہ تھا اور غصہ ہوا تھا. کیونکہ میں اس کو لگتا تھا کہ میری جو ہے جولیس سیزر کے جو ہے اس کا بڑھنا، اس کا مشہور ہونا، اس کا آگے بڑھنا، اس کا ایڈمیئر ہونا لوگوں کو اس کو ایڈمیئر کرنا، اور اس کی وجہ سے اس کو لگتا تھا کہ میری جو سیلف امپورٹینس ہے، میں بھی ایک بریو آدمی ہوں لیکن میری جو سیلف امپورٹینس ہے وہ کم ہو رہی ہے. سیلف امپورٹینس مینز خود اعتمادی یا اپنے آپ پر مطلب میری کیا اپنی اہمیت کو ہم سیلف امپورٹینس کہتے ہیں. بروٹس اینڈ ہز بردر ان لا Cassus suspected that Caesar might be offered to crown at the national games, and there would be thousands of people there. Cassus was a member of the Roman party which did not wish to Caesar be made king, and he had been sent by his companions to persuade Brutus to join them.
become their leader. So Cassius started to poison Brutus' mind against Caesar. Why should he think himself so great? I was born as free as Caesar, so were you. We both have fed as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. But this man is not become a god. I have often thought about these things, Brutus answered Cassa. Another member of the Cassius party had been at the games. He told them that Mark, another famous soldier and friend of Caesar, had offered the crown three times to Caesar. Every time Caesar had refused it, but each time he had been slower in the refusal. Caesar was certain that if Caesar was offered the crown again, he would accept it. What happened there? वहाँ क्या होता है? वहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि जो उनका वहाँ क्या होता है, ब्रूटस हैज ब्रूटस हैज अ ब्रदर इन लॉ कैसस. ब्रूटस का जो है ब्रदर इन लॉ, उसका नाम है कैसस. सस्पेक्टेड दैट केसर माइट बी ऑफर्ड द क्राउन एट द नेशन गेम्स. वहाँ पर जो है साल भर की गेम्स, नेशन गेम्स हम किनको कहते हैं, जो साल भर के बाद होती है. हर ईयर, एवरी ईयर जो गेम्स किसी भी मुल्क में होती है उनको हम नेशनल गेम्स होती हैं. जैसे हमारे मुल्क इंडिया में भी होती हैं, किसी और मुल्क में भी होती हैं. जो साल भर के बाद जो गेम्स होती हैं उनको नेशनल गेम्स कहते हैं. एज देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर. वहाँ उस वक्त वो कहता है उसको ब्रूटस कि उस वक्त जो है वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग होंगे. कैसस was a member of, जो किसका कहता है, कैसस को कहता है. कैसस कौन है? कैसस was a member of रोमन पार्टी. वो रोम की एक पार्टी का मेंबर है. which did not wish Caesar to be made king. जो ये नहीं चाहता था कि कैसर को, जूलियस सीजर को किंग बनाया जाए. सॉरी. and he had been sent by his companions to pursue Brutus to join them and become their leader. और वो जो है सीजर को परस्यू, मतलब उसको बोलते थे, उसको हर साल ये कहा जाता था कि जो आप जो बहादुर हो, आप ईमानदार हो, आप ग्रेट सोल्जर हो, आप ही हमारे मुल्क की जो है हिफाजत कर सकते हो, आप हमारे मुल्क का बादशाह बन जाओ. बट व्हाट हैपेंड देयर? सो कैसस स्टार्टेड पॉइजन. कैसस क्या करता है, वो पॉइजन दिमाग में जहर भर देता है ब्रूटस के माइंड में अगेंस्ट सीजर. कैसर जो है वो ब्रूटस के दिमाग में जहर भर देता है. He filled up the poison to the Brutus' mind against the Caesar. As you know that Caesar were the dearest friend to the Brutus. And who played a negative role there? This Cassius played a negative role there. He tried to make a rivalry between the Brutus and the Caesar. Why should, वहाँ पर ये सवाल, why, whenever we ask a question we use these types of words. Why should think of him so great? उसको वो क्यों सोचता है, ये सवालिया निशान में. He is asking him in a questionary mark that why this Brutus is saying that he is superior, or we can say that he thinks that I am good than you people, or he is great. Why should, वो क्यों सोचता है? I was born as free as Caesar. मैं भी ऐसे ही फ्री बॉर्न हुआ था, मैंने भी ऐसे ही जन्म लिया था जैसे सीजर ने लिया था. So why are you? आपने भी वैसे ही जन्म लिया जैसे उसने भी माँ से ही जन्म लिया, मैंने भी, ये बोलता है कैसस. और जो है सीजर, उसने भी वैसे ही जन्म लिया जैसे हमने जन्म लिया है. We both have fed as well. हम तीनों की कफालत एक जैसे. फेड मीन्स कफालत, जो खाने पीने उठने बैठने का जो है वही, मतलब घर में जो हमको दिया जाता है, वी कैन से फेड किया गया
اینڈ وی کین بوتھ انڈیور دا ونٹرز کولڈ. ہم جو ہے جو سردیاں ہوتی ہیں ان کی جو وہ شدت ہوتی ہے وہ ہم برابر برداشت کر سکتے ہیں ایز ویل ایز ہی, جیسے وہ کر سکتا ہے. بٹ دس مین از ناؤ بیکمنگ اے گاڈ. اب بات یہ ہے کہ جو یہ شخص ہے سیزر ہے یہ خدا بن رہا ہے, لوگوں کا خدا بن رہا ہے جو ان کے ذہن میں کانٹا بن کے چبھ رہا تھا. آئی ہیو آفن تھاٹ دیز تھنگس. میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں یا سوچتا رہتا ہوں. یہ کیسس کس سے کہہ رہا ہے, کسے کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کیسس بروٹس سے کہہ رہا ہے. بروٹس کون ہے؟ بروٹس جو ہے سیزر کا سب سے پیارا دوست تھا. بٹ دس مین از بیکمنگ گاڈ ناؤ. اب یہ جو ہے آدمی خدا بن رہا ہے لوگوں کا روم میں. آئی ہیو آفن تھاٹ دیز تھنگس. میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جو ہے سوچتا رہتا ہوں. بروٹس آنسرڈ. بروٹس جواب دیتا ہے کیسس اندر ممبر آف کیسس پارٹی. دوسرے شخص کو جو اس پارٹی کا دوسرا ممبر تھا کیسس, اس کو جواب دیتا ہے ہیڈ بین ایٹ دا گیمز. وہ کیا وہ گیمز میں ہیں؟ ہی ٹولڈ دیم دا مارک اندر فیمس سولجر فرینڈ آف سیزر ہیڈ آفرڈ دا کراؤن 3 times ٹو سیزر. وہ اس کو کہتے ہیں کہ گیمز میں جو نیشنل گیمز ہوتی ہیں ہر سال جو ہے سیزر کا دوست جو ایک بہت بڑا سولجر بھی ہے جس کا نام ہے کیسس, وہ اس کو ہر سال آفر کرتا ہے. کس لیے؟ تاج پوشی کے لیے. وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کا جو ہے بادشاہ بن جاؤ. ایوری ٹائم سیزر ہیز ریفیوزڈ. مگر ہوا کیا کہ ہر وقت آج تک 3 سال سے ہر سال ایوری ایئر ہی ریفیوزڈ اٹ. یعنی وہ اس کو انکارتا ہے کہ مجھے بھائی بادشاہ نہیں بننا ہے. آئی ہیو ناٹ ٹو بیکم اے کنگ آف دا روم. آئی ایم سولجر اینڈ آئی ول بی اے سولجر اینڈ آئی ول فائٹ اگینسٹ دا enemies, or we can say foes of the nation, and will try to save the nation. I have no need of these things there to become a king. There is no need of this. So what happened? But each time he had been slower in the refusal. But اس کے دماغ میں ذہن زہر بھر دیتا ہے کہ ہر سال جو ہم اس کو بولتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جاؤ, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر سال یہی بات کرتا ہے کہ جو پہلے اس نے بہت تیزی سے نکارا تھا, دوسری بار جب ہم اس کو بتایا اس نے جو اس کی تیزی تھی نکارنے میں اس کو تھوڑا کم کیا, اور تیسری بار جو ہے اس نے اس سے بھی کم کیا نکارنے کی جو ہے اس شدت کو کم کیا. یہ جو ہے کیسا was certain that if Caesar were offered the crown again he would accept it. اب کی بار جو ہے کیسا کو یہ پورا یقین تھا کہ اگر اس بار جو ہے جولیس سیزر کو ہم بادشاہ بننے کی بنتی کرتے ہیں یا اس کو بولتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جاؤ, وہ ہر حال میں اس سال کا جو ہے بادشاہ بننے کو ایکسیپٹ کرے گا, یا ہم کنگ بننے کا, روم کا جو ہے بادشاہ کنگ بننے کا. ہی ول ایکسیپٹ ٹو بیکم دا کنگ آف دا روم دس ٹائم. ہو واز دس کیسر؟ دس واز کیسس. This was Cascas believed that if this time, this was Cascas believed that we will offer a crown to the Julius Caesar to become the king of the Rome, he will accept it this time. Brutus went home. اس کے بعد کیا ہے؟ Brutus گھر چلا جاتا ہے. Who is Brutus? Brutus is the dearest friend of Julius Caesar. Greatly disturbed in mind. دماغ میں بہت تناؤ چل رہا ہے. کیوں؟ سوچ رہا ہے کہ جو اس نے مجھے باتیں بتائی کہ بھئی وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. He could not sleep. وہ کیا ہے کہ وہ اس کی نیند نہیں آ رہی ہے, اس کی جو نیند نہیں آ رہی ہے. He wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کیور کیسے جائے, اس کو واپس کیسے لیا جائے جولیس سیزر کو کہ اس کو واپس کیسے لیا جائے, کہ اس کو اس بات سے مطلب موڑ کیسے دیا جائے کہ وہ روم کا بادشاہ نہیں بننا چاہے. ایمبیشیس گریڈ یعنی کہ اس کی جو ایمبیشیس گریڈ ہے, گریڈ میں لالچ جو ہے, حالانکہ جو ہے اس کی لالچ نہیں تھی, وہ ایسا نہیں سوچا تھا. جولیس سیزر ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں یا حکومت کروں یا کچھ اور. It must be by his death. اس کے ذہن میں ایک ہی خیالات. There comes
think in his mind that there is an end to this whole story, that's the death of the Julius Caesar. By this thing, by this purpose, which is called death, we can stop him. We can stop him to become the king of the Rome. He at last decided, sadly, आखिर पर ये डिसाइड करता है. डिसाइड करना क्या को? फैसला करना. डिसाइड करना हो गया फैसला करना. फैसला करता है. We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. We could never be certain how. हम इसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि Caesar might act if, वो कैसे एक्ट करेगा अगर उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगा. एब्सोल्यूट पावर मीन्स समथिंग दैट वायर ए पर्सन कैन डू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर ही वांट्स टू डू. दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर. This is not a democratic. This is sometimes it is not a democratic term, because absolute power means that you are wholly and solely responsible what you are doing, and what you are doing no one can interfere or intervene you by doing this. What are you doing? That is called absolute power. Absolute power means जो आप करना चाहते हो आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता. I think this is not democratic term. So students, I think is enough, because it is 2G speed and we will not be able to upload this video on YouTube. So I think this is enough for today, to be continued in future with the other verses of the lesson, inshallah ta'ala. Thanks.